नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए आते हैं हमारी स्टोरी पे, जिसका नाम है मोहब्बत का खौफ पार्ट 11। बेसमेंट में हवा इतनी ठंडी थी कि आयरा का सांस धुंध बन रहा था। मिरर के अंदर रोशनी खड़ी थी, पर बिल्कुल वैसे नहीं जैसे रियल वर्ल्ड में थी। उसके आसपास धुआं जैसा अंधेरा, आंखों में हल्का सा नशा, जैसे कोई उसके अंदर भी घुसने की कोशिश कर रही हो। आयरा मिरर के बिल्कुल पास गई, हाथ एंड स्टिवलिंग, आंखों में आंसू। रोशनी, मैं तुम्हें बाहर निकल लूंगी, बस रुको। मिरर सरफेस एक सेकेंड के लिए लिक्विड जैसा हिल गया। रोशनी ने अपना हाथ ग्लास पर रखा, पर कुछ नहीं हुआ। दो अलग दुनिया। रोशनी हल्का सा मुस्कुराई, पर आंखों में दर्द था। आयरा, वहां मत आ। मेरे वार्ड में आके आके कोई जिंदा नहीं रहता। आयरा ने रो कर बोला, मैं तुम्हें मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे लिए जानती हो उसकी शक हैंड हेड। अगर तुम आई तो साहिबा के बाद एक और वो ये बंद हो जाएगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ यहाँ सट जाए। मिरर के पीछे एक ब्लैक शैडो मूव हुआ, जैसे कोई रोशनी को पीछे खींच रहा हो। ऊपर से जोया की आवाज आई, कमजोर और कंफ्यूज। आयरा आयरा ने पलट कर देखा। जोया स्टेयर पर बैठी थी, स्टिल पिक। उसके चेहरे पर ब्लैकनेस थी। आयरा ने प्यार से पूछा, तुम ठीक हो? जोया ने खामोशी से आयरा का हाथ पकड़ा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा कोल्डनेस। आयरा, तुम रो क्यों रही हो? आयरा ने सिक की वॉइस में कहा, रोशनी रोशनी मिरर के अंदर घुस गई। रोशनी ने आईब्रोज ट्विस्ट किए। सेकंड का पोज, कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ ये, रोशनी कौन? आयरा का दिल फिर से डूब गया। जोया की मेमोरी अब भी इनकम्प्लीट थी। जोया ने मिरर की तरफ देखा। तुम कह रही हो कि कोई लड़की फंसी है, पर मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? आयरा ने इरिटेट होकर बोला, क्योंकि जो है तुम्हारे साथ जो हुआ, उसने तुम्हारी मेमोरी को डैमेज किया है। जोया ने धीरे से मिरर को टच किया और एक ब्लैक स्टैटिक स्पार्क उसके फिंगर से निकला। जोया डर गई। ये मिरर कुछ बोल रहा है। उसने आंखों में फोकस लाया। कौन है यहाँ? मिरर के अंदर रोशनी ने विस्पर किया, जोया, मुझे पहचानो। जोया ने मिरर क्लोजर से देखा और अचानक झटका उसके दिमाग में लगा। टास। रोशनी उसकी तरफ भाग रही थी। रोशनी आयरा को बचाते हुए, रोशनी ब्लीडिंग, रोशनी स्कैमिंग, स्क्रीमिंग। जोया ने हेयर और कर कर फियर में पीछे हटकर बोला, ओ गॉड, मैं मैं उसे देख रही हूँ। उसका दर्द, ये क्या है? आयरा ने होप से कहा, तुम्हें याद आ रहा है? जोया का हाथ कान पर चला गया, जिससे कोई आवाज उसके सर में गूंज रही हो। बेसमेंट का टेम्परेचर और गिर गया। पास के वॉल पर ब्लैक तरह के क्रैक्स फैलने लगे। प्रोफेसर राघव डर कर एकदम से खड़ा हुआ। ये ये क्या हो रहा है? रिचुअल के बाद तो रूह गई थी। मैंने मिनट में देखा, रोशनी के पीछे शैडो और बड़ा होता जा रहा है। इंसान जैसा सिर्फ, पर लिम्स लंबे और फेस नहीं। रोशनी ने डर से कहा, मेरा साहिबा ही है, ये कोई और चीज है जो साहिबा के जाने के बाद आज़ाद हो गई है। मिरर के वॉल से लाउड थम्पिंग आया।
جس سے کوئی اندر سے نکلنا چاہتا ہو۔ پروفیسر کا چہرہ سفید۔ یہ آئینہ کا راز کی سب سے بڑی فرسٹ اینٹی ہے۔ سایہ خالی وہ روح کو آئینے کے اندر کھاتا ہے، انہیں توڑ کر اپنی پاور بناتا ہے۔ آئرا چیخ پڑی، روشنی! شیڈو اینٹی نے مرر کے اندر سے روشنی کا رشت پکڑا۔ روشنی درد سے جھٹکے کھا رہی تھی۔ آئرا مرر کو ٹھوکر مارتے ہوئے اسے چھوڑ دو، یہ بول رہی تھی۔ شیڈو اینٹی کا ڈسٹارٹ وائس گونج اٹھا، ایک روح لیے، ایک اور چاہیے۔ جہاں نے آئرا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ نہیں، اگر تم نے مرر کو توڑا تو روشنی ہمیشہ کے لیے آ جائے گا یہ سایہ۔ آئرا کمپلیٹلی بریک ڈاؤن۔ میں کیا کروں؟ اسے کیسے بچاؤں؟ پروفیسر ہاتھ جوڑ کر بولا، میرر ورلڈ میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، تمہیں اپنے دل کا سب سے گہرا راز سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ آیا سنسان میں پوچھتی ہے، کون سا راز؟ پروفیسر تم خود بتاؤ گے مرر کو۔ جویا شک، تم انسان ہو، مرر تمہاری روح کو کھینچ لے گا۔ آئرا نے اسٹیڈی وائس میں کہا، میں کسی بھی چیز سے ڈر سکتی ہوں، پر اس لڑکی کو مرر میں مرنے نہیں دوں گی جو مجھے پیار کرتی ہے۔ مرر کا بلیک سرفیس بلڈ ریڈ ہونے لگا، روشنی چلا رہی تھی۔ شیڈو اینٹی اس کا فیس دھند بنا رہی تھی۔ آئینہ نے ایک ڈیپ بریتھ لی اور مرر کے بالکل پاس جا کر اپنا لام اس پر رکھا۔ مرر، میرا سب سے گہرا راز جو میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا۔ جویا شوق اور ہیڈ وال نکلیا۔ آئرا رکو۔ پروفیسر روز مرر وائبریٹ ہونے لگا۔ آئرا نے آنکھیں بند کی اور فائنلی بولا، میں نے روشنی کو پیار کرنے سے پہلے جویا سے بھی پیار کیا تھا۔ بیسمنٹ میں ڈیڈ سائلنس۔ جویا شوق پیچھے ہٹ گئی۔ روشنی مرر کے اندر فریز ہو گئی۔ شیڈو اینٹی رک گیا۔ مرر کا سرفیس کرمسون ہو گیا۔ آئرا اور پھر آئرا مرر کے اندر کھینچتی جانے لگی۔ روشنی چیخ پڑی، آئرا! جویا بھی چلا اٹھی، نو 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 آئرا! پر مرر نے آئرا کو کمپلیٹلی اندر لے لیا تھا۔ بیسمنٹ میں صرف ایک بروکن سائلنس رہ گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے جانیں گے آگے کیا ہوگا مرر ورلڈ میں۔